anw bɛ kɛlɛ min na kunnafoni kɛlɛ a ka jugu ni marifa kɛlɛ ye o la hali n'an bɛ saya dilannen kan ni kojugu kibaruya jugu n'a ɲɛsinnen no jamana ma an bɛ bɔ kan an jɔ yan an bɛ sa o la a tɛ fɔ ko jamana ka juru banna o tɛ don an denw kulo la o la mali jugu mun an b'a fɔ mali jugu parce que i kɛwale i taabolo ni ŋaniya e tɛ ɲuman ta ka ɲɛsi ka jamana ma fo kojugu ni ye se kɛ e ye diɲɛ ma don o don a ka fɔ ni ye mali sɔrɔsiw sɔrɔ nin kɛr'u la yan fɛ e bɛ nisɔndiya e b'o cari o tanni kɔnɔ a dɔw ka kɛgun dɛ olu b'a bila k'an bɛ armée fɛ ni y'olu kɛlen k'a bila k'an bɛ armée fɛ ka hommage kɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ ye mali sɔrɔsiw sɔrɔ o don sinon armée ka victoire u da tɛ mɔgɔw la kuma si ɔ bi sa an ɲɛ bɛ mun na kamalen min ka publication filɛ nin ye ka bɔ ni fɛn dɔ ye ko o cari a m'a source bila a m'a don fɔ a m'a wagati fɔ ko Wagner mɔgɔw k'olu y'a annoncer k'olu ka baara nɔgɔyara mali kɔnɔ ko wa k'olu bɛna taa i n'a fɔ Wagner mɔgɔw natɔ komi ale de ko ten dɛ ne ti Wagner ko kalama u bɛ mali kɔnɔ u tɛ mali kɔnɔ o dalilu tɛ n bolo mais komi ale bɛ k'a kuma fɔ i n'a fɔ u natɔ u y'u sara ale de la ka na ɔ n'ale b'a dɔn k'u bɛ yen hali n'a kɛra san mugan ye ale b'o ɲɛfɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛna n'u natɔ y'u sara e la i b'o fɛnɛ ɲɛfɔ ka fara u tagali fɛnɛ kan ne ka faamu na e bolila ka bɔ mali kɔnɔ ni Wagner ko kuma in de la ka taa reportage kɛ i ni tubabuw ka télévision so dɔ jamana armée yɛrɛ contre la dalilu tɛ kuma minnu na ka taa da jamana la ko olu ni Wagnerw b'a la ka civiliw faga mumini tigɛ tɛ kin wo kɔnɔ siɲɛ fila n'i y'a ye maa o maa la dangaden don français ye jamana in janfa san joli ka djihadistes armée ka bilana e da tɛ mɔgɔw kuma la k'o fɔ hali bi jamana caman bɛ yen faransi n'a dɛmɛbagaw u b'a la ka djihadistes dɛmɛ ka mali kɛlɛ e b'a kalama i da tɛ don a kuma la Ukrainiens sisan a sabatira bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ a ka jɔw la diɲɛ bɛɛ wuliliw kama u b'a la ka terrorisiw former droniw na drone kamikazes ka matériels d'u ma e bɛ baara kɛ AFP min na o tɔɲɔgɔn France 24 a fɔra ye dalilu la k'a bila e da ma don kuma la k'o kuma fɔ munna Wagner ko kuma o bɛ jatigɛ nin kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi hali Wagner bɛ mali la u b'a fɔ ka se ka mali de la gosi k'an ka sɔrɔsiw la gosi aw m'a la kɔlɔsi a ye taa terrorisiw ka fɛn bɛɛ lajɛ bi tubabuw ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛ bi aw bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ kɔntannen don ni nin kuma in de ye ale yɛrɛ kɔntannen don ni nin ye bi ka da mun kan u hakili la k'a fɔ Wagner bɛ ka mali dɛmɛ donc n'o o taara sisan an bɛna bila kɔlɔlɔ kɔnɔ jamana bɛna bin Alahu akibaru mais e m'a faamuya barika de bɛ jamana in na cɛw de bɛ jamana in kunna bi minnu sɔnna k'u nin di jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ aw bɛ kɔntanna fu la anw tɛ Wagner ko kalama nka an kɔni b'a dɔn jamana caman bɛ ka mali dɛmɛ i n'a fɔ faransi min fɛnɛ b'aw kɔfɛ o n'a nɔfɛmɔgɔw b'a la ka terrorisiw dɛmɛ ka se ka jamana bɔ k'a bin aw bɛna kasi a la a tɛmɛ tasuma bɛna wuli aw bo baara la a tɛmɛ aw bɛ faransi min ka baara la olu sɔminaw fɛn min filɛ n'aw ɲɛkɔrɔ image la minɛn minnu b'a la ka don o ma aw dabali ba diɲɛ ma don o don d'ici peu de temps minɛn wɛrɛ bɛ ka na minnu bɛ tɛmɛ conteneur fɛ o ye ninnu de jama bɛ min ye nka min b'a la ka don sufɛlaw fɛ avion dama min bɛ ka jigin mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma yɔrɔ a ma se ne ka nin tɔgɔ f'i ye o nin fɛn in komi i yɛrɛ ye journaliste i bɛ nin tɔgɔ dɔn a k'u lajɛ dɛ a k'u jateminɛ ka ɲɛ nin de tun bɛ mali kɔnɔ kunun o dɔrɔn nin de tun poselen don bamakɔ ye ani min nana e t'o dɔn dɛ bon jamana in de man di aw ye mɛnɛ n'a ka di ye dalilu dɔ yira k'a ka di ye kɛwale ni jogo la ani kanu na fɛn dɔ yira parce que aw t'a fɛ mali ka hɛrɛ sɔrɔ aw t'a fɛ mali ni jamana foyi ka jɛ fo ka bɔ faransi la o tuma faransi de mali wolo wa depuis e bɔra Élysée Macron fɛ yen n'an bɛɛ y'a video ye u bɛ kɛ e su nka u yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛla la ko mali ni Russie la ko baara min bɛ yen ko kɔsegin baara tɛ segin cogo tɛ baara in na foyi tɛ se ka baara in bali komi e tɛ kalama faransi yɛrɛ service de renseignement ye min cari nin semaine in kɔnɔ ko Poutine ni Assimi kɛlen don ko ka mun labɛn u kɔnna k'a cari an ka jɛ an ka ta u yɛrɛ da nɔgɔlen kɔnɔ. Depuis la mort d'Evgeny Prigojine, l'ancien patron du groupe Wagner, à l'été 2023, le ministère de la Défense russe a un objectif au Mali. Reprendre à son compte les activités du groupe Wagner dans le pays. Plusieurs cadres, rattachés au ministère de la Défense, ont été placés à la tête de 2 nouvelles entités. Le nouveau dispositif du ministère de la Défense russe prévoit, à terme, d'implanter une trentaine de bases et de postes avancés sur le territoire malien. Malien fa dontɔ do faransi n'a dɛmɛbagaw ni terrorisiw la u t'a dɔn an bɛna bɔ ni côté o côté mais u tulola kɔni sɔminen don lahalatɔ tɛ u b'a dɔn ko minɛn minnu b'a la ka don mali kɔnɔ ala ma daminɛ fɔlɔ wa u b'a dɔn nin ka ca mali armée kelen ma fɛn dɔ natɔ don jamana in kɔnɔ o de b'u k'u bila ka nin fɔ tan munna aw tɛ jamana dɛmɛ aw t'aw faso fɛ faransi fɛnɛ tɛ an fɛ aw tɛ fɛ mɔgɔ fɛnɛ k'an dɛmɛ an ka bɔ nɔgɔ la pour quelle raison aw bɛ fɛ ka jamana in affaiblilen ka jamana in lamɔlɛyalen ka jamana in binni ye diɲɛ mɔgɔ ka yɛlɛ na nka an bɛ irisiw fo fo lahara maliyɛn tɛ kɛ irisi den ma fitiri wale ye wa Assimi kelen président ye a ka bɔli fɔlɔfɔlɔ ka taa jamana kɔ kan cɛ fɔlɔ min ko n bɛ fɛ i ka ye ne pere de fɛ yen o de kɛra Poutine ye
Asimutara ya bonya ka karama ka kila ka yira diɲɛ bɛɛ la geste la kɛwale la ko ne ka danaya de bɛ nin cɛ in kan bi ka tɛmɛ Afrique président bɛɛ kan aw yɛrɛ ka ja lajɛ. Aw bɛ fɛn ka Mali hakili na aw bɛ se Mali la o barika bɛ aw la aw n'aw dɛmɛbagaw o barika bɛ aw la bi tɛ o sini a bɛ lakale Français de fɔlɔ tɛ bila jamana in kɔnɔ tant que o ŋaniya ye Mali ka bin an n'u tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ fɛn foyi la sinon ni diɲɛ jamana bɛɛ bɛ jɛ Russie la kelen tɛ o n ko misili tigi b'a la intercontinental tigi kulusiba tigi aw yɛrɛ ɲɛ b'a ni Poutine na Poutine y'a teri sɛbɛ bɛɛ ni Assimi Goïta don ɲɔgɔn na Iran b'olu la an ye Sadio ka bɔliw caman ye aw bɛ fɛ Mali de ka to a kelen na ne Faransi tɛ an kana foyi ɲɛ sɔrɔ an b'a fɔ a barika Poutine ye ale min b'i dɛmɛ ka sɔrɔ a m'i lebu k'i dɛmɛ i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ k'i dɛmɛ jɛlenya sira yɛrɛ kan a t'a bolo don a kɔnɔ o de y'a to an ma ye aw tɛ s'a la communication na aw tɛ s'a la kɛlɛ yɛrɛ la force la aw t'a kan min b'a bolo a t'aw bolo fo ka diɲɛ ban aw tɛ se Russiw la u tagamaraw ka guerre fila bɛɛ la tariku y'o ɲɛfɔ an ye histoire y'o yira an na yan première guerre mondiale deuxième guerre mondiale fo bi aw ma se Russiw la wa aw tɛna s'u la fo ka diɲɛ ban Français sɔmina ko dɔ de la u sɔmina ko tendance bɛna fiɲɛ kura wɛrɛ ta bolo tɛ se ka min kunbɛn parce que Russiw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dangan bɔra Mali la an ma hali semaine kelen sɔrɔ Russiw ka subahana dagabana mansin nana yɛrɛkɛ an ka aéroport la ka kɔn o fɛnɛ ɲɛ u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Lavrov a bɔra Mali la kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ caman bɔra Mali la mais komi kuma bɛ Russiw de kan bi Lavrov ye min fɔ a n'u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dangan ye min fɔ an ka jan k'o lamɛn. Nous allons continuer à fournir le soutien nécessaire à nos amis, pas uniquement dans le domaine du développement économique et de l'aide humanitaire, mais aussi en accroissant les capacités de combat des forces armées maliennes ou encore leur entraînement, ainsi que celui des forces de l'ordre. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays. Oh, Maliens, hɔrɔnya kuma ma ban yan diɲɛɲɔgɔnya ɲuman kuma ma ban yan kɔnɔna jɛlenya kuma ma ban yan ne Russie b'i dɛmɛ ale t'i dogo ka kɛ Russie tɛ mɔgɔ janfa Russie ma jamana coloniser o de y'an daw la u ma kulonkɛ farafinya na u bɛ farafin valeur dɔn Assimi naani bi cɛ Mali ye fɛn min sɔrɔ Russie la minɛnko ta fan fɛ ka armée wuli k'a jɔ a sen kan bi ni bɛɛ ɲɛ b'a la ani Faransi depuis indépendance ni Faransi y'an coloniser fo bi an m'a ɲɔgɔnna sɔrɔ Faransi la wa kɛlɛ sira fɛ armement ala ye Russiw bila tubabuw n'u jɛɲɔgɔnw bɛɛ ɲɛ o de y'a to bi n tulo b'a la o diyara n ye dɛ o Sadio Kamara ko k'an ye drone sɔrɔ ko mais ko bi k'ale mago bɛ Russiw ka drone supersonique Sukhoi kura in na o de ɲɛsiranya kuma bɛɛ nin nka ale fɛn in ma ɲi dɛ an k'ale lajɛ. Vous n'avez sûrement encore jamais entendu parler du S-70 Okhotnik de Sukhoi, drone de combat furtif russe dit de 6e génération. Développé depuis 2011, le S-70 devra être capable de réaliser des missions de bombardement, de défense aérienne et servir d'ailier au Su-57, le chasseur de 5e génération de l'armée de l'air russe dont il réutilise de nombreux éléments. L'appareil, semblable au B-2 américain, dispose de toutes les caractéristiques de la furtivité. Forme d'aile volante, baie à armement interne ou encore entrée d'air centrale sur le dessus du fuselage. L'Okhotnik utilisera des concepts avancés d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il devra être capable de prendre des décisions sans ordre d'humain. Cette capacité lui permettra de réaliser des missions en autonomie totale, mais aussi d'offrir une possibilité de reprise en main par un télépilote à tout moment. À terme, le S-70 devra être le premier chasseur furtif russe capable d'assumer toutes les missions du MiG-29 qu'il devrait totalement remplacer. L'appareil devrait donc avoir une polyvalence supérieure aux drones occidentaux pour se rapprocher d'un vrai concept de chasseur multimission non piloté. Ah, Maliens ni fɛn ale ma ɲi dɛ ale ka teli o ye teliya dan ye drone tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka teli n'a ye wa n'ale wulila ale ɲɛ da jugu kan a b'a traité de k'a ka gosili kɛ ka sɔrɔ hali adamaden hakili m'a fɔ a ye o la ka video bila ni mun ye ala ka barika don Russiw la an b'a fɔ ko Wagner de ya aw de b'o kalama dɛ aw de bɛ se k'o ɲɛfɔ kiiri ɲɛkɔrɔ nka fɛn bɛ n'ale min ka jugu ni Wagner ye n ko Poutine bolo de don ka segin ka Poutine yɛrɛ fo a ma dan kɛlɛ dɔrɔn ma a ye Russie la dayɛlɛ Mali ye a ye na aw former a ye na dɔnniya ta aw ka taa n'a ye fufalaki ka sɔrɔ condition tɛ kuma bɛɛ bi Malien bɛ Russie la ala an bɛ don min na ko bi sisan Mali comédiens a journalistes a poitalaw a ɲɔgɔlɔnbɔlaw a sugu bɛɛ tonton Poutine ye visa d'u ma o bɛɛ filɛ nin Russie la
Continue. A marché le temps de revoir la télé. Eh, patron. Alors, 4 garanous, 10 eaux. Là, Pasiba. Fale pour Kulubali. Ni anye ni jamana kan. Ni an bɛ belebeleba in fɛnɛ kan. Global numérique. Parce que Poutine ye wele bila an ma ko Mali la k'an bɛ se ka na ni jumɛn ye. Ne fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna an ye sira ta segin ko dɛsɛra sira mun na fɛ. O la n bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an kana fɛn kɛ sikasira bɛ fɛn mun na. Tant aw ma lafiya sunɔgɔ tɛ ne ye sunɔgɔ tɛ gouvernement ye sunɔgɔ tɛ CNT. Mɔgɔ si kana fili bilen mɔgɔ si kana nimisa bilen san 30 kɔfɛ. Manamuri